ଆମେ ଆସିଛେ ଏ ବରେଇ ଭୂତମୁଣ୍ଡାଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଇଏ ହେଉଛି ବରେଇ ଗ୍ରାମ। ଆମେ କହି ରଖିଥିଲୁ ଭୂତମୁଣ୍ଡାଇର ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାଟିଏ ଥିଲା ଜଳ ସମସ୍ୟା। ଆଜ୍ଞା ସରକାର ଯେଉଁ ସମୟରେ ବସୁଧା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି, ଏ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ଲାଗିଛି ସବୁ ନାଇଁ କି, ଏ ଯେଉଁ ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଘର ଘରକୁ ଯେଉଁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ପାଣି କ'ଣ ପାନୀୟ ରୂପେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁନେ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସବୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ। କାହିଁ ସେଟା ପାନୀୟ ରୂପରେ କାହିଁ ବ୍ୟବହାର ହଉନି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି? ମାନେ ବୁଝି ହେଲାନି, ଫିଲ୍ଟର କରିକି ପାଣି ଦିଆ ହଉଛି ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ପୁରା କେନାଲରୁ ଛଡା ହଉଛି ଏଠିକି। ମାନେ କେନାଲରୁ ପାଣି ପୁରା ସିଧା direct। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ସେ ପାଣିର ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କରିକି ଗାଁ ଗାଁକୁ ଗାଡି ଆସି ଯୋଉ ପାଣି ସବୁ ଦେଇକି ଯାଉଛି, ପାଇପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏ ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ସରକାର ଯୋଉ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ କେନାଲରୁ ପାଣି ଆସୁଛି। ଏହା ଦୂଷିତ ପାଣି ଆମେ ପାନୀୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁନୁ, ସେଥିପାଇଁ କିଣିକିରି ପିଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କୋଠା ଘର ଅଛି ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ଏହା ଛୋଟ ଗ୍ରାମଟି। ଏ ଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା, କ'ଣ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସମସ୍ୟା ମାନ କ'ଣ ସବୁ ଏ ଗ୍ରାମରେ ଅଛି, ଏ ନେଇକରି କିଛି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ରଖିବା। ଆସନ୍ତୁ, ସବୁ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ଟିକେ ସେ ବିଷୟରେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଶୁଣନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ସମସ୍ୟା। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ହଉଛୁ ଏ ଗାଁରେ 70 ଘର 75 ଘର। ଆମ ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 20-25 ପିଲା ଏଲ୍ପି ସ୍କୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢନ୍ତି। ସରକାର ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଆମ ପିଲାମାନେ କୋଉଠି ଏବେ ପଢିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? କିଏ ନେଇ ଭୁତୁଣ୍ଡରେ ପଢଉଛି, କିଏ ଚକ୍ରଧରପୁର ନେଇ ପଢଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ସ୍କୁଲ ଘରଟି ଆମର କେତେ କୋଉଠି ଅଛି? ଏଇଠି ଆମର ପାଖରେ ଅଛି। ଟିକେ ସ୍କୁଲ ଘର ପାଖକୁ ଯିବା, ସେ ସମସ୍ୟାଟି ଆଲୋଚନା କରିବା। ସ୍କୁଲ ସମସ୍ୟା, ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ସମସ୍ୟା ସହିତ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଘର ସମସ୍ୟା ଅଛି କି ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗାଁରେ? ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, 10-12 ଜଣ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ୟାର ମଧ୍ୟ କିଛି କାରଣ ରହୁଛି। ଆମେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟିଏ ବାପର ଯଦି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଘର ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏକ ପୁଅକୁ ମିଳୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କ'ଣ କେମିତି ସେହିପରି ସମସ୍ୟା? ଜଣେ ପୁଅ ପାଇଯାଇ ତ, ହଁ। ଆଉ ଜଣକୁ ଦିଆ ହଉନି। ଆଉ ଜଣକୁ ଦିଆହଉନି, ଯାହାକୁ ଦିଆଯାଉନି ସେ ପିଲାଟି ଚାକିରି କରିଥିବେ, ନା ଚାକିରି କିଛି ନାହିଁ, ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଚାକିରି କିଛି କିନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥିବ କି ଭାଇଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥିବ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଦିଆହଉନି। ଆଚ୍ଛା, ଶୁଣନ୍ତୁ, ବାପ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଘର ଆସିଥିଲା, ହଁ, ଧର ସେ ଘରଟାକୁ ବଡ ପୁଅ ନେଇଗଲେ। ନେଇଗଲା। ଏବେ ସାନ ପୁଅ ପାଇନି କି ମଝିଆ ପୁଅ ପାଉନି। ଆମର ଏଇ ବରେଇ ଗ୍ରାମ ଆମେ ଆସିଛେ, ଏଠି ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଘର ଆଜ୍ଞା ମାଟି ଘର, ଚାଳ ଛପର ଅଛି। ଚାଳ ଛପର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ଆମର, ଯେ ଜରି ପଲିଥିନରେ ଘର କରିକି ରହିଛନ୍ତି। ସରକାର କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଆବାସ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଳ ଘର ରଖିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା। ଇଏ 2026 ମସିହାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁଣୁ, କାହିଁକି ଏ ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ରଖିବା। କାହିଁକି ବନ୍ଧୁ ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ଘର ପାଇଲେନି? ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ? ଓହୋ, ଘର ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣ କରିପାରିଲେନି ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସହିତ। ଆଚ୍ଛା, ସରକାର ଏଠି ଘର ଦଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଘର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହୁନି। ସରକାର କ'ଣ ଯେତିକି ଅର୍ଥ ଦେଲେ ସେତିକି ଅର୍ଥରେ ଆପଣ ଘର ବଖରାଇ କରିପାରିବେନି ନା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ଏବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ଘର ଆସିଲେ ଆପଣ କରିପାରିବେ ତ? ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଏଇ ଭିଜୁଆଲ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଗ୍ରାମକୁ ଆମେ ଗଲେ ଏହିପରି ଘରମାନ ସବୁ ଦେଖୁଛେ, କାହିଁକି ନା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏ ସମସ୍ତ ଘର ମିଳୁଛି ଆଜ୍ଞା। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏ ଘର ମିଳୁ, ଦି ବଖରା ବଖରାଇ ମିଳୁ ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ କରିକି ରୁହନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କାହିଁକି ଆପଣ ଏ ଜରି ପକେଇ ଏବେ ରହୁଛନ୍ତି? ସରକାର ବାରମ୍ବାର କହି ଆସୁଛନ୍ତି ପକ୍କା ଘର ଦେବେ, ଚାଳ ଘର ରଖିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଘର କାହିଁ ମିଳିଲା ନାହିଁ ମା? ଆମକୁ କହିଲେ 10,000 ନା 20,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କହିଲୁ ଆମେ ତ ଖାଇବା କମ, 10-20,000 ଟଙ୍କା କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବୁ? ଆମେ ଏ 10-20 ହଜାର ଟଙ୍କା କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିଲା? ସରପଞ୍ଚ ଇଏ ଥିଲା କ'ଣ, ଟିକିଲି ବାବୁ ଥିଲେ, ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନା? ହଁ, ନା କୁହନ୍ତୁ, ଯେ ବି ରହୁ ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏଇ କଥା ହିଁ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯୋଉ ଚଞ୍ଚକତା କରି ଘର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଏଇଠି ମା ଆମର ବଳି ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ଗଲେ ଏହିପରି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିଛି। ଅତୀତର ଯେଉଁ ସରକାର ମାନ ଥିଲେ, ଆମେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ ଆଜ୍ଞା। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଘର ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଘର ଅଛି ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହିପରି କିଛି ଗ୍ରାମରୁ ଆମେ ମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ। ଏଠି ମା ତ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଘର ପାଇଁ ପଇସା ମାଗିଥିଲେ। ମା ସତରେ ପଇସା ମାଗିଥିଲେ?
कौन कहला हम घोष दियो आपन को हमें घर देबू घर देबो हम कहलो हम तो गोस दे खाइया तो पाउन तुमको देबो गोस कोन पाए हम भाई कौन करंदी भाई दिन मजूरी पिला माने बुलु छोट पिला छोट पिला पाठ पढ़ै छनी पिला माने पाठ खाइया तो प्यार सारा की किछि पाउन दुख आज्ञा दुख कष्ट करी करी आपण खाइबा को पांतु न पांतु पिला मान को दियो खरा पाठ पढ़ान पढ़ै छी 10 जाके आज्ञा पिला मान को पाठ पढ़ेले ही दुख दूर हो परिबो बिना पाठ न पढ़ी करी पिला माने भविष्य रे कोन करि परिबे आज्ञा पिला मान को पाठ दियो खरा पढ़ांतु ए विजुअल जरिया रे सरकार को मध्य ए आह्वान हमर रहउची ए ग्रामांचल को थरे आसंतु आज्ञा ग्रामांचल को आसी तदारक करंतु प्रथम प्रकृत रे को माने घर पाइबा पई हकदार अछंती से मान को घर जोगे दिया जाओ हमर ओडा असुविधा है हम घर पाउनी हां हम घर पाउन हां जेहेतु हमर जो मीडिया भाई माने आछंती हमर जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर नउछंती किंतु हमर सरकार गतिरे जिंस पहुंच पाउनी अच्छा ये मध्य एक दुख आपण मान को रहिछ आज्ञा माने कहिबे पटरे गोटा भाई तार रहिला ठीक अछि हमर तीन भाई तीन बांटे हे गेला मु पुनी बारे रहबी ना नहीं निश्चित आगो से घर भीतर जबरदस्त पसी रहबी कि मो घर न मु रहबी डी एठू गोटे तेणु कथा ये घरटा गोटा भाई रो तळ पटु आउ जण अछि जेहेतु ये भाई घर करि पारुनी पैसा नै अर्थ अभाव निश्चित रोजगार नै तीन तीनटा छुआ बेकार हे बुलचंती हां आज्ञा तेणु ये लोक खायो पाउनी ये लोक घर करि पारुनी किंतु जेतबेल सरकार कते आमे जाउछु हम पंचायत ऑफिस ब्लॉक को जाउछु से माने कहउछन जे तमरा दांडा बुडू घर अछि ता माने दांडा बापा बड घर को मोर ता माने गोटे बापार जदी तीन पुओ होइतिबे बापा जदी घर पाइतिबा तीन पुओ मिलिबनी आ जदियो भी गोटे बापार गोटे पुओ को घर मिलितिबो आउ दुई पुओ मिलिबनी ये बड़ आश्चर्य कथा आज्ञा बस सेति के मोर आवासर चंचकता ये चंचकता करा होचे स्वतंत्र भाव रे एई कथा को नै करी काहे कि ना गोटे बापार दुई पुओ को भीतर जदियो भी गोटे पुओ के धनी हेइतिबो चाकरी करी के घर खंडे करिछि आ गोटे पुओ यदि गरीब थिबो तांको पाखु को आमे जीवन की से कोन प्रकृत रे घर पाइबा पई हकदार नय कि आज्ञा देखो हमर एटा हला सर छोटो गां गरीब गांटा आज्ञा केही चाकरी करना ना केही मासु लाख टका की 15000 की 50000 के पाउना समते खटी किया मजूरा दिन मजूरिया आज्ञा केही ना ये गोटे कथा आपण रखुचंदी जा हो आवास योजना पाई नाहंती जहार घर अछि से बाहर कहि देई जाउचंदी मा कहउचंदी बा घोष मागुचंदी पैसा मागुचंती किंतु एबे 2 वर्ष हला मागुचंती कि 5 वर्ष तळे मागुचन सेटा त आमे आगे जानिनु से जानिथि ताकू के मागिथो अतीत कथा कहउचंदी हां से बहुत दिन लागि दौड़ी से स्त्री लोक से बहुत ना एबे कहउचंदी एत घर टे जाउची जा भी हो गया एटी पढ़ार कोन केमती सुविधा अछि टी से विषय कहि सर हमर एटी पढ़ार किछि आ सुविधा नाही स्कूल थला स्कूल रे जदी हमर 15 जन का 13 जन हला से स्कूल टा उठे नै गेले भूतमुंडी अटैच कर देले हमर एई छुआ सर देखंतु ये छुआ जीव भूतमुंडी चल चली पढिया पई नहीं आज्ञा यह तो संभव नुहे स्कूल रे सर ना लेखा आइछि घर रहिले आमे तो सर चाष कलु बास कलु आमे चाष करी छुआ को नबु पुनी स्कूल छाड़िबु 3 घंटा पर आसीबो स्कूल ए पिला उपास रे पाठ पढिबे प्रथम रु पंचम आगे अछि आज्ञा पंचम पर जो पिला हमर रहिले से पंचम रे ठे पढि परिबेनी जे छोटो पिला रहिले जे जुआडे भलो पाठ दियो पढिया पई प्राइमरी स्कूल टी अछि आज्ञा प्राइमरी स्कूल रे किछि पिला हमर जो छोट छोट पिला हमर आजिकल तो हे गेलानी प्राइवेटीकरण प्राइवेट स्कूल को जिबा पई हम लोक माने अनै बसचंदी आज्ञा ए विजुअल जरिया रे आपन को मध्य हमें कहि रखुछु ए छोट पिला मानन को पई जो माने पिला मान को प्राइवेट स्कूल को पठाउछन थरे बुझिबा को चेष्टा करंतु से प्राइवेट स्कूल रे जो माने शिक्षादान देउछन से मानकर शिक्षागत योग्यता कोन सरकारी विद्यालय रे जो माने पाठ पढाउछन तांको थारु अधिक की सेमानकर योग्यता कोन अधिक कि आज्ञा ना आज्ञा जदि सेमानकर योग्यता अधिक होइतांदा सेमाने तो गवर्नमेंट चाकरी पाई थांदे सेमाने काई जाय प्राइवेट के बोलुचंदी तांकर दरमा बहुत कम आज्ञा किंतु हम गार्डियन बुझी पारु नाहंती सेमाने भाबुछन हम पिला भलो पढुचंदी ना आज्ञा मोर टी कहयार कोन ना ये स्कूल रे जो मास्टर जे भी गवर्नमेंट चाकरी पाउची मासु लाख टका रु कम नाही आज्ञा किंतु प्राइवेट रे पढेले मासु तांकर हाली 6000 की 8000 दरमा आइतियो हां हां किंतु आमे जदी गां स्कूल रे पाठ पढै की ताकू आमे ओडा ट्यूशन रे दी पिला पढिया भलो पाठ से दी करे पढि पारियो अच्छा आमे जदी प्राइवेट रे पढिया लाभ कोन किंतु पिला माने बुझु नांती आ गोटे कथा होची कि सरकारी स्कूल रे पाठ पढौ नांती बोली गोटे आलोचना हे जाई लोक मान मध्ये सेटा के एटा रहि जाईची लोक माने जदी सचेतन रुहंते आज्ञा सरकारी विद्यालय रे जदि एई परि सचेतन गार्डियन किछि रुहंते निश्चित भलो पाठ पढ़ा होंता आज्ञा नहीं कि निश्चित आज्ञा हो आज्ञा आपण मानकर एई सहयोग आम विजुअल जरिया रे मध्ये रहुची आमे माने चेष्टा करूछु एई परि विजुअल मान ग्रामांचल को जाई आम माने कवर करूछु आपण मानक पई आज्ञा सरकार निश्चित आम दुख सुनिबे त इलेक्शन आगे हम वोट टोटल दबाउ जिबुन वोट वर्धन करू किंतु सरकार हम वोट दबुन अच्छा नहीं ये सरकार बोली जोटा कहउचंदी सुनंतु आज्ञा सरकार बा जानि चंदी कोन जो माने आसुचंदी काम करूचंदी एथि प्रति हमरो ब्लॉक स्तर रे जो माने अछंदी आज्ञा पंचायत स्तर रे हो से माने जानिबा दरकार जे प्रकृत रे मां असुविधा रे चलुचंदी मां को पई घर खंडिया निहाती आवश्यक
ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ସରକାର ତ ଅଛନ୍ତି ନା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭିଜୁଆଲ ଜରିଆରେ ଏତିକି କହୁଛୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଦୁଃଖ ଆଜ୍ଞା ଭୋଟ ଦବୁନୁ ଆଜ୍ଞା ଭୋଟ ଦବୁନୁ ଆପଣ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ ଆସିଗଲେ ନୋଟ ପକେଟରେ ପଶିଗଲେ ଭୋଟ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆମ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧୁକୁ ସାର୍ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆମ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧୁ କେହି ଆସିବେନି ଧରିବୁନୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଭଲ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିବା ଯଦି ଆମ ପାଇଁ ଯିଏ କାମ କରିବେ ଯଦି ଭଲ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଆମେ ବାଛିଥାନ୍ତେ ଆଜି ଏ ଘର କେବେ ଏମିତି ରହିନଥାନ୍ତା ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିକିରି ଯିଏ ଭଲ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇ ବାଛିବା ସେ ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହେଇ ଘର ଦେଖିକି ଯିବେ କି ଆଜ୍ଞା ନା ଭାଇମାନଙ୍କର ଘର ଅଛି କହିବେ ସରକାର ଘର ଦଉଛନ୍ତି କେମିତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାର ମାଟି ଘର ନ ରହୁ ବୋଲି ସେମାନେ କହିବେ ନା ନାଇଁ ଭାଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏହିପରି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଆପଣମାନେ ବାଛନ୍ତୁ ଭଲ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଆଣନ୍ତୁ ଯିଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେବା କରିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ ଦୁଃଖରୁ ଆମେ ଦୂର ହେଇପାରିବା ତ ସାର୍ ଆମର 15 ବର୍ଷର ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲା ସିଏ ବି ଘର ଦେଇପାରିଲାନି ତାପରେ ବି ନୂଆ ସରପଞ୍ଚ ଚେଞ୍ଜ କଲୁ ଆମେ ଆମ ଭୁତୁଣି ପଞ୍ଚାୟତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲୁ ତାପରେ ବି ସେ ବି ଦେଇପାରିଲାନି ଆପରେ ବି ଯିଏ ହବ ସିଏ ନାଇଁ ଦେଇପାରିଲାନି ଆଜ୍ଞା ଘର ଆସିନି ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଘର ଆସିଛି କି ସେ ଦେଇଦେବେ ଘର ଆସିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଘର ଆସିବ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେତେବେଳେ ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ତ ଅନ୍ତର୍ଦୟ ଯୋଜନାରେ ଘର ସବୁ ଆସିଛି ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଘର ମିଳିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଆସନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଡ଼େ ଟିକେ ଯିବା ଦେଖିବା ବରେଇ ୟୁପି ସ୍କୁଲ ଗୃହଟି ଆମର ଏଇଠି ଅଛି ଗାଁ ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲଟିଏ ଅଛି ଆମର ପିଲାମାନେ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ସରକାର କରିଥିଲା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆମର ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିଲେନି କ'ଣ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିଲେନି ଘର ତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ପାଠ ପଢ଼ିଲେନି ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ରଖିବା ପ୍ରାୟ 25-30 ଜଣ ପିଲା ପଢ଼ୁଥିଲେ ଦୁଇଟା ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ ଦୁଇଟା ମାଷ୍ଟରରୁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ଆସେନି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଜଣେ ଆସିବ ତାର ମନ ଖୁସିଆ କେତେବେଳେ 10ଟା ବେଳେ ଆସିଗଲା କେତେବେଳେ 11ଟା ବେଳେ ବନ୍ଦ କରି ପଳେଇବ କେତେବେଳେ 12ଟା ବେଳେ ବନ୍ଦ କରି ପଳେଇବ ତା ମନ ଖୁସିରେ ସପ୍ତାହରେ ବି 7 ଦିନ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବନି କେତେବେଳେ 4 ଦିନ କେତେବେଳେ 5 ଦିନ ତାଙ୍କ ଖୁସିରେ ଚଲେଇଲେ ସେ ତ ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ ହିସାବ କଲା ଏତିକି ପିଲା ହେଲେ ସ୍କୁଲ ଚାଲିବ ନହେଲେ ନାହିଁ ବନ୍ଦ ହେବ ତାପରେ ଆଙ୍କ ଯେଉଁ ପାଠପଢ଼ା ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଦେଖିଲା ପରେ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ବାହାରେ ସବୁ ପଢ଼େଇଲେ ବାହାରେ ପଢ଼େଇଲା ପରେ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା କମିଲା ପରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ହେଲା ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କାହିଁ କମ୍ ସ୍କୁଲ କାହିଁ ଏମିତି ମାନେ ବନ୍ଦ କରୁଛ ଠିକ୍ ଠାକ୍ରେ ଖୋଲୁନ ନା ତମ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ତମେ ପଢ଼ାଅ ନହେଲେ ନାହିଁ ତମେ ଆଉ କୋଉଠି ପଢ଼ୁଛ ପଢ଼ାଅ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ସେଠୁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ନାଁ ଲେଖିଲୁ ମାନେ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଏଇ କଥା କହିଲେ ଏଇ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଦେଇଥିଲେ ବି ଅଫିସରେ ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କେହି ଶୁଣିଲେନି ଯାଇଛୁ ବ୍ଲକକୁ ଯାଇଛୁ ସବୁ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା କିଛି କେହି ଶୁଣିଲେନି ସେଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲଟିଏ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆମ ଗାଁରେ କ'ଣ ଗରିବ ପରିବାର କିଛି ନାହାନ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରାୟତଃ ଗରିବ ପରିବାରର ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ତ ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ଯାଇ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଆମ ବରେଇ ଗ୍ରାମରେ ଗରିବ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯଦି ଗରିବ ପିଲା ଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍କୁଲଟିଏ ଖୋଲା ଥାନ୍ତା ସେଥିପାଇଁ ପିଲା କମିଗଲେ ଗରିବ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ ବୋଲି ନାଇଁ କି ପାଠ ପଢ଼ା ହେଲାନି ନା ପାଠ ପଢ଼ା ହେଲାନି ବୋଲି ପାଠପଢ଼ା ଟୋଟାଲ ମାଷ୍ଟର 2 ଜଣରୁ ଜଣେ ଆସିବ ଜଣେ ଆସିବନି ସେ ଯୋଉ ଜଣେ ଆସିବ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବ ସେ ପଳେଇବ ତାର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଚରା ହେବା ଦ୍ୱାରା କାଲି ଇଏ ମରି ପଡ଼ି ବାହାରେ କୋଉଠି କେମିତି ଛୁଆ 2 ଅକ୍ଷର ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଲାଗିଲା ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ନେଇଗଲୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇଗଲି ମୋ ତା ମାମୁଁ ଘରେ ରଖି ପଢ଼େଇଲି ଆଚ୍ଛା ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇଠୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଯାଇ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଏଠୁ ଆମର ଭୁତୁଣ୍ଡି ହେଉଛି 1.5 କିଲୋମିଟର ଚକ୍ରଧରପୁର 1.5 କିଲୋମିଟର ତେଣୁ 1.5 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ଅଙ୍ଗନବାଡିରେ ପିଲାମାନେ ଠିକ ଠାକ ପଢୁଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡି ଚାଲିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ନାହିଁ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ ପଢିବେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ବସା ବାନ୍ଧିଛି ଆମ ପିଲାମାନେ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢିଲେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖୁନାହାନ୍ତି ଭଲ ପାଠ ପଢୁନାହାନ୍ତି ଭଲ ମଣିଷ ହଉନାହାନ୍ତି ଏଇ କଥାରୁ ଟିକେ ଫେରିଯିବା ଆଜ୍ଞା ଅତୀତକୁ ପୂର୍ବ ସମୟରେ କ'ଣ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ଆମେ ସବୁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ଆଜ୍ଞା ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ କେହି ଚାକିରି ବଢିଆ ଆଜ୍ଞା ବଢିଆ ମାର୍କ ରଖୁଥିଲୁ ବଢିଆ ରକମ ପଢୁଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ବିମୁଖ ହଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ସାର୍ ମାନେ ଆମର ଥିଲେ ସେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ପଢଉଥିଲେ କି ଯାହା କରୁଥିଲେ ଏବେକା ସାର୍ଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ମାଡ଼ ତ ମେନ୍ ଏକରେ ମାଡ଼ ଉଠିଗଲା ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ପିଲା ଆଇଲେ ବସିଲେ ତାଙ୍କର ଛକି ଶୂନ ଖେଳିଲେ ଇଏ ସାର୍ ମାନେ ତାଙ୍କର କଥା ହେଲେ ଆଇଲେ 2 ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାଏ ବସିଲେ ପଳେଇଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ମାଡ଼ ନାହିଁ ସବୁଠି ଉଠିଛି ମାନେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ନାହିଁ ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ ମାଡ଼ ଅଛି ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଡର ହଉଛି କ'ଣ ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଟିଚର ଯଦି ତମେ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ହେଲା ତୁ ବାବା ଯା ଆଉ ଜଣେ ଆସିବ ଆମର
तू पाठ पढ़े पाइलुन छुआ को पढ़ा आउ जणे आसीबो शिक्षक मानक प्रति समान दृष्टि दउछन हाँ। किंतु सरकारी स्तर रे आमे विद्यालय रे स्कूल टीचर मान को जदी अभिभावक माने कहले स्कूल टीचर कहले जाओ आउ कोठी पढ़ेबो ना गो आउटा कथा रहिला हमर प्राइवेट स्कूल रे आगे से गार्डियन ठारू परमिशन नउचंती आमे तम पिला को माड़ हबो ना नाही आज्ञा जेतले मु कहबी मो झुक हम आगे माड़ हेले पाठ पढिबो गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट उठे देला माड़ नाही आमो हां माड़ नाही गवर्नमेंट उठे देला गवर्नमेंट उठे देला प्राइवेट रे तला आमे सिक्युरिटी देलु त तमे पिला को माड़ किंतु पाठ पढा दरकार हम हां हां से पिला को बाड़ेले आउटा कथा पिला जो हमर 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाउतिले गवर्नमेंट रे पढुतिले गवर्नमेंट रे गाड़ी हमर गवर्नमेंट स्वतंत्र पैसा दउतला हमर गाड़ी वर्ष को थरे पैसा दउतला हां हां 3500 दउतला अच्छा किंतु एबे सरकार आसला पर नुवा सरकार हमको पैसा दउनी माने गवर्नमेंट स्कूल पई एठी गाड़ी पठा जाउतला आज्ञा जा हो बहुत सुंदर व्यवस्था एठी जो गाड़ी पठा जाउतला पिला केते जण पिला हमरो जाउतले गवर्नमेंट स्कूल ले पढ़िया को बाहर को एटी 8-10 जण 10 जण पिला जान हमर गाड़ी से जो गाड़ी रे जानते से पैसा टी के दउतला 3500 गवर्नमेंट दे आ जाला तू तो माने नहीं पंचायत स्तर पर दिया होतला 3500 स्वतंत्र हम अकाउंट को गवर्नमेंट स्वतंत्र हमर जो बीजेपी सरकार थिला से आज्ञा पेमेंट करे हमको वर्ष को थरे 3500 दे एबे जो चेंज हेई चंदी हमर सरकार से माने जानि नथिबे होय तो आपण माने जणा सरकार काम रे आज्ञा ये सरकार जानि नथिबे कहले आपण माने जणांतु जाई कि ना पुनर्बार काहे बंद आज्ञा हो मु गेला जाई आज्ञा ब्लॉक जाई बुझ से कहले ये स्कीम आज्ञा एटा ये नुवा सरकार बंद कर दिजंती आ पर कोन हबो कोन नाही केते टका देबे कि न देबे से कथा हम कहि परबो ब्लॉक से सार माने मु जाई को स्कीम रे एटा पैसा पाउतले जान स्कीम ना कोन स्कीम ना टाके जानी से तो हमर जो जेंती अकाउंट बसु 3500 आस्तला आउ जाला हमें दे दउ तो लगु हो आज्ञा जा हो ये सुविधाटी पुनर्बार हो बोली आपण माने मते इच्छा रखि सेति के हमर आ गोटे कथा होची हम विद्यालयटी जदी भी पंचम श्रेणी पर्यंत हमर एठी रुहे हमर पिला माने जदी आसी की पढंती एठी विद्यालयटी ओपन हे परिबो निश्चिंत हो अच्छा हो बंधु आम ए समय चेष्टा रखुचु कुनि कुनि पिला माने विद्यालय तो आमर अच्छी प्रशस्त जगह मध्य अच्छी खेलिबा पई बहुत सुंदर परिवेश मध्य रहउचे आज्ञा एठी विद्यालयटी चलिले भलो होंता बोली आम आशा रखुचु नहीं कि ये पिला सब आसी बसंत मामू रे पडुतिलो जा खरा दिन छुट्टी पड़ी जाई रज छुट्टी आसी नाचुंदी अच्छा अच्छा आ कोन करिवे सर आ इते तो हमर स्कूल नाही भारी हैरान ए मित्तल हैंडओवर कला पर टे चलची गाई एठी मित्तल कंपनी पानी टांकी ऊपर सब से तार को मित्तल मित्तल को आरसल मित्तल तरफ ये योजना टी करा जाई हां सरकार तरफ कोन हमर अंगनवाड़ी रो व्यवस्था नथिला ना ना प्रथम घरटा गवर्नमेंट करतिला अच्छा तापर आउ जाउची मित्तल तार करछ ना ना से आसी देखि चंदी कहले का गवर्नमेंट बंद करची तमर तो ये आइची आमे प्रथम अंगनवाड़ी चलाउछु तापर देखिबा कोन तापर ओटा आमे स्टेप नबु गरीब लोक माने हमर अछंती से माने सरकार पाखर मध्य ए पर्यंत पाई पारि नाहंती घर खंडे आज्ञा कंपनी को कहले कोन कंपनी घर 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 खंडे दे परिबोनी कि कंपनी आगा सुनतु मेडिकल ट्रीटमेंट से सब करे दउची अच्छा घर विषय अवश्य किए कहछन न कहछन कि आमे किंतु कहिनु घर विषय रे आज्ञा जो हमर स्त्री लोक जो हमर अछन एसएसजी ग्रुप ताको बहुत सहायता करूची बहुत सहायता करची मेसिन देई धान कुटिया पे मेसिन देई जा हो आज्ञा कंपनी आरसल मित्तल कंपनी नै कि आपण मान को एते प्रकार सहयोग करछे गाम प्रति मेडिकल रो सुविधा कोन दो मेडिकल ताको सप्ताह को 2 थर गाड़ी आछे मेडिकल गाड़ी आसुची ए गां रे जो गाड़ी टी आसुची सेते मेडिसिन मध्य दउछथि आज्ञा सब आज्ञा उपकृत बहुत आज्ञा मेडिसिन उपकृत होछन मेडिसिन रे उपकृत हेउचंदी शिक्षा ऊपर कोन पिला मानकर पाठ पढ़ा पई किछि समिति व्यवस्था ना ना करछथि से अंगनवाड़ी जा दउचंदी सब बरई ग्राम रो ग्राम देवती हम मां को नाम कोन अछि ग्राम देवती को नाम साड़ा सुंदर साहाड़ा सुंदरींकर अलौकिक महिमा किछि अछि आज्ञा आपन को गां प्रति हम प्रति हाँ सब कोन अछि टी कोनंती आम जो डाकुଛୁ माँ शुणुଛନ୍ତି आम अछु ଆଉ ए विश्वास नहीं कि तो चली हाँ, आसी आज्ञा विश्वास नहीं कि हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद घर कहीं करना दी हाँ केते किस्ती उठेइतले पैसा आनितले गोटे किस्ती रो पैसा आनी कोन करचंदी एई काम टी करचंदी एत बाटो नहीं कि आ परे आउ पैसा आनी न घर करथिले आमे तो सहाय्य सहयोग मागी परिबा आज्ञा जदियो भी ऋण दुख करिकिरी आमे घर खंडे करथिले कोन असुविधा हितांदा ना कौन असुविधा है ग्रामांचल जो मैंने आज पर्यंत घर आनी घर पाई किंतु घर कर गोटे किस्ती से ये बाट नहीं आज पर्यंत चली आसने चाल घर बसवास कर सरकार तरफ आपण मान किसी नोटिस आसला कौन कहले आसिक तापर जो पैसा टी किस्ती आनी ताकू कौन कहते अच्छा अच्छा हाँ घर तो कम करते माने पैसा रिफंड करिया कही ना
तापर घर एबे आपण जो सरकार घर दउछन्ती आ अप्लाई करछन्ती करि नाहंती काहे कि ना मन रे अछि हमें घर पाइतलु करि परिनु सेति पई सरकार आउ देबेनी नै कि नै मा आमे मानुछु जदियो भी एही परी बंधु माने एही परी अनेक बंधु अछन्ती आज्ञा आम ये भिजुआल जरिया रे सरकार को एतिक अनुरोध रोचे जदि यही बही बंधु मान कौन सुविधा सुजोग अच्छी दया करी पंचायत स्तर में ताकू कार्यक्षम करा जाऊ बा पंचायत स्तर में एम पाखु किसी खबर दि जाऊ एम प्रकृत में घर पाइपर ना पाइपर एम जापर ना कौन करेंगे आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद माँ देखिले ये रड गुड़िक बहुत दिन है केते वर्ष हो गला ना कि ताकू घोड़े रखिंट कम कर जिनस तो किनी इटा गुड़िक सेपटे आम जहाँ लक्ष्य करूँ सी नष्ट हो गला ये रड बाहर बाली ये सब किसी नष्ट हो गला ना कि नहीं अर्थ बाबा आपण मैंने जदि समस्ते किसी किसी सारे सहयोग करें हुए तो भल होता बोली आम आशा रखुँ पानी सप्लाई पानी आसूची सरकार तरफ नहीं कि ये जो योजना टी आसूची यार किसी टाइम अच्छी पानी आसबार टाइम ओहो मन खुशी रे दौन पीवा पानी तो जदि आम मैंने पीऊचे ताले ये गाड़ी पानी गाड़ी आसी किणिकी लोक मैंने रखुंट ओहो केनाल रु डायरेक्ट पानी आसुची ए फिल्टर है क्या आसुथिबो ना आज्ञा मशीन बसची फिल्टर होउनी ओहो पैसा से पिला तो पैसा नहीं मड़ पड़े हेड़ा पड़े खाइले तो जाए बार लोग से व्यवहार कर अच्छा अच्छा आपण माने कंप्लेन दउना कहीं एमती पानी कहीं आपण मान जत आपण पाखरे एमती सब व्यवस्था घोड़ा दबु हाथी दबु अच्छा आउ नहीं तमु स्वर्ग रे बसाई ले बापा भोट पले बापा पानी दुआ दलु चिनी ला दियामु हां एमती व्यवस्था कौन करवा आज्ञा यही परी दुखरे माँ मैंने आमर चलुंट ये जो व्यवस्थाटी अच्छी आम आशा रखुचु सरकार तरफ प्रशासनिक अधिकारी तरफ जदि फिल्टर करी पानी टे दि जाऊनी बंधु रखुंट आपण मैंने जदि फिल्टर कर दौरान ताहले एठी आसी एमान को किसी बुझेबार आवश्यकता अच्छी आज्ञा आपण मैंने लेखिकी दे पारे आम ग्रामर समस्या कौन सब रोचे किपर एमाने चलुंट ता उपर किसी आलोचना नवापाई आम इच्छा प्रकट करूँ।